जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची यात्रा यात्रा रे मो सहित आज अच्छा अतिथि आपणकर प्रिय कलाकार मिट्टू भाई पूरा ना से कहे मुझे संतोष कुमार दास किंतु से परिचय पूरा देवे। मोर भल ना हूँ संतोष कुमार दास डाकना मिट्टू यात्रा इंडस्ट्री समस्ते मिट्टू बोली जानती आम घर केन्द्रापड़ा पट्टामुंडे मूल बसंत। आपण मैरिड ना अनमैरिड? आपणकर लव ना अरेंज मैरिज? अरेंज फुल्ली अरेंज मैरिज। फुल्ली अरेंज मैरिज ता पूर्वरु किंबा परे कोठी लव हेजी लव हेजी परे ना पूर्व नहीं बैचलर थला बेले लव हेजी। लव स्टोरी कही हो नहीं लव स्टोरी विषय कह लाभ कौन आ। अच्छा जो लव कले माने बर्तमान आपणकर जो पुराना कालिया जो चिट्ठी दिया निया देखा देखी जस्ट से लव ना पूरा फोन लव थिला? फोन लव थिला। फोन लव थिला। मॉडर्न लव थिला। मॉडर्न लव थिला। अच्छा आपणकर हाई स्कूल जतले पढुतिले देखिथिबे हाई स्कूल छुआ सब फिचलामी सब बिचकांडिया थांती हाई स्कूल तळको ये सेमती किछि बिचकांडिया काम आपण करिछन जोटा मन अछि? नहीं सेमती किसी दुष्टामी करनी मु छोट बेल बहुत सिंपल थी घरे मत किए छाड़ती घर सान पु मुझे दी भाई दी भौणी घर सभा सान मु मत किए कौटे छाड़ती मो बहुत मो बो मत कुआड़े छाड़ेनी कुआड़े गले मैंने पचारि जा पड़ो आग पाठ तापर जो कथा आ प्रेम कथा तो अलग कथा हाई स्कूल कौन कॉलेज पर जाए से जो बड़ हेली कौन हेली आड़े साढ़े बुलाबुली कली कॉलेज फलेज बुलाबुली कली तापर मुझे जानिली जे कौन एमती टे कौन होता यह हूँ कथा आउ ना सेमती किसी नुह माने जुआड़े जाती पचारि जाती पचारि जो फाइनाल प्रेम भी करछन पचारि ना प्रेम तो पचारिकी करनी से हौ हो बयस अनुपात बाटी खेली बाटी खेली सबू खेली मु कहीं मु गाँव में बढ़ी कौन कौन छुआ बेले कौन कौन खेली मु बाटी खेली जो कागज टंकार खेलती ताकू खेली डाबल पुआ खेली बाड़ी पकईकिन खेली आउ सबू खेली मु खेलाड़ी माने मु प्योरली मु भली प्लेयर मु भली डिस्ट्रिक्ट लेवल भली खेले मु कॉलेज कैरियर स्कूल पर आरंभ करी मु भली प्लेयर मु भली खेले से खेल एबे आपण गाँ को जो जाउचंती सेही छुआ बेले जो आपण खेलंती जो सब खेल एबे देखिया पाउचन ना पाउन? एबे खेल देखा पाऊनी कहीं एबे समस्ते मोबाइल गेम सिगरेट फिगरेट आणुचंती आ बेसी मोबाइल उपर बेसी नजर दौरान आउ नाई आमर जी स्टामिना अच्छे आजिका पिला से स्टामिना नाई आज ये जो 18-19 वर्ष पिला ना सब तो मोबाइल देखिले आम कौन मोबाइल देखुन देखुचु किंतु टाइम अनुसार सी आम जो खेल कथा खेलुलु जो पाठ पढ़ा कथा पाठ पढ़ा करूँ स्कूल जाता जाऊँ किंतु एबे सब गेम अलवेज गेम। आपण घर पाखे नई अच्छी? ब्राह्मणी नई अच्छी। नई पहरा शिखिंट? नई पहरा शिखने डर लगे नई नई पहरनी मैंने नई पहरा शिखना पोखर पहरी? पोखर पहरी शिखी आज्ञा पहरा शिखी किंतु नई को जानते ना नई को जाए ना प्रबल भय मत नई को गले। अच्छा पोखरी पहरा शिखी आप पोखरी गाढ़िया सब छोट छोट जो कहते गाढ़िया पोखरी माछ धरछन छुआ बेले? माछ धरिनी मो बो मना करे कादुआ पानी पशुनी बिल को पशेना मु टोटाल कौन सी तरीका माछ धरी ना? नहीं किसी कौन तरीके माछ धरनी जो जो बंसी पके धरती कि जाल बल ना कि घरे तो मना करती टोटाल जाए पाठ बल तो मु भल आउ कि नु। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आप चोरी करनी चोरी केबे भी चोरी करनी मु आप मिछ कहले सत कहले मुझे जानी आप तो सीरियसली कहले तो आप सचोट हिसाब से कहले कि मोर क्वेश्चन टा आप क्लीयर होना मु जानी शुणी पचारि मो क्वेश्चन थी आप चोरी करछंती कौ चोरी ना का बाड़ू कमला का बाड़ू तेंतुली का बाड़ू तरबुज? नहीं सेमती किसी चोरी करनी ना चोरी कर पिला आनी सांगे साथ आनी मुझे खाई सेयार कर चोरी करनी के मत प्रबल भय घर लोक प्रबल भय मैंने ठेलिकी पठे आने आनी जाए खाया देखिए धरा पड़े सी धरा पड़े सी धरा पड़ू कौन हो देखिए पिला बेल कथा कौन आपणकर छुआ बेला जो इंटीमेंट लेंगुटिया यार जो कहते सांग ना मन अच्छी कि कहते अच्छी बन अच्छी मो एबे भी घर लोक तो मो टच अच्छी गाँव सहित टच अच्छी मुझे जावास करे मोर सांग हूँ सी भुवनेश्वर रोज तपन बोली मोर भल सांग सी सब सुख दुख से सेयार करे मो सांगे भल सांग सी। अच्छा आपणकर यात्रा को आप कहीं आसिले कौटू इन्स्पायर होके आसिले? मु बड़ भाई ड्रामा करते मुझे देखे
डायलॉग मॉड्युलेशन फॉड्युलेशन शुणे तापर मोर भी इच्छा मो बड़ भौणी गीत गाए ओडिशी विशारद से तापर बॉडी अच्छी ना आर्ट ब्लड अच्छी से मु भाविली जाइकिनी कौन गोटे आलबम फालबम कर आलबम जोर चलता तार पलि आइली भुवनेश्वर आसिली भुवनेश्वर आसिली मौसी घर रहीकि गोटे शताब्दीर कलाकार मो गुरु धीरेन मिश्र धीरेन मल्लिक सॉरी धीरेन मल्लिक पाखे मु शताब्दीर कलाकार एक्टिंग कली ड्रामा कली तापर ड्रामा करू करू यात्रा ईस्टर्न मीडिया है ईस्टर्न मीडिया है मु ऑफर पाइली ईस्टर्न मीडिया रे पशियाली यात्रा पलि चलती 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 यात्रा केते वर्ष होगलानी ହେଇଗଲାଣି 12 ବର୍ଷ 12-13 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ତା ଭିତରେ କୋଉ କୋଉ ପାର୍ଟିରେ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ନାଟକ କରିଛନ୍ତି? ପାର୍ଟିରେ ପ୍ରଥମ ଇଷ୍ଟର୍ନ ମିଡ଼ିଆରେ ଥିଲି ସେ ନାଟକରେ ଥିଲା ସେଠି ସବୁ ଥିଲା ଏଇ ତ ଓଡ଼ିଆ ଘର କଥା ଚାକରାଣୀ ରାମାୟଣର ରାଧା ନାଟକ ଥିଲା ତାପରେ ଟାଇଗର ତାରିଣୀ ପରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଆସିଲି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପରେ ପରେ ଗୌରୀ ଆଇଲି ଗୌରୀ ପରେ ପରେ ବାଣେଶ୍ୱରୀ ପାର୍ବତୀ ଏଇସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରୁଛି ଏବେ ରଙ୍ଗତରଙ୍ଗରେ ଅଛି। ବହୁତ ସାରା ରଙ୍ଗତରଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କ'ଣ କିଛି କ'ଣ ଭଲ ପାର୍ଟି ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଆମ ମାଲିକ ଯେ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ଆସି ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଯେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି କିନ୍ତୁ ମାଲିକଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ମୋ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ସେ ଆମ ବାପୁନ ପୂଜେ ମାଲିକ ଆମ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ରଞ୍ଜିତା ପ୍ରାଣିଗାଇ ମିସେସ୍ ସେ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋତେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ସେମାନେ। ରଙ୍ଗତରଙ୍ଗ ଯାତ୍ରା ବହି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ 3ଟା 4ଟା କି 5ଟା ବହି କରୁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଏମିତି କିଛି ଆପଣ କ'ଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଯେ କି ଅଡ଼ିଆନ୍ସ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ସବୁ ନାଟକ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଅଛି ମୁଁ ଏ ପାର୍ଟିରେ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି ସବୁ ନାଟକ ଆମର ଭଲ ହେଇଛି ଅବଶ୍ୟ ପାର୍ଟି ଏବେ ନାଟକ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଚାଲିଛି ସବୁ ନାଟକ 2-3 ଥର ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ ନାଟକ ଭଲ ଅଛି ଆଜି ଯେଉଁ ନାଟକ ହେଉଛି ଶେଷ ଶ୍ରାବଣ ଶେଷ ରାତି ଏଇଟା ବି ଭଲ ନାଟକ ଭାଗ୍ୟ ଅଟକିଲା ଅଧା ବାଟରେ ଏଇଟା ବି ଭଲ ନାଟକ ରଙ୍ଗଲତ ତରବରାଣ ଏଇଟା ବି ଭଲ ନାଟକ ସିଂହଦ୍ୱାରଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସବୁ ଭଲ ନାଟକ ସବୁ ଅଛି କିଛି ଖରାପ ନାଟକ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଭଲ ନାଟକ ସବୁ ଅଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ କେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ? ମୋତେ ଲାଗେ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନେଗେଟିଭ୍ କରେ ପଜିଟିଭ୍ ବି କରେ ସବୁ ମୋତେ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଲେ ମୁଁ କରିବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ବେଶୀ ନେଗେଟିଭ୍ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି 2024-25 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରଙ୍ଗତରଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ବହିରେ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର? ମୁଁ 3ଟି ନାଟକରେ କରୁଛି ଆଜି ନାଟକରେ କରୁଛି ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ୟାଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ପାଥାଟିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଉ କାଲି ଯେଉଁ ନାଟକ ଗଲା ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ହିରୋ କରୁଥିଲେ ଲଙ୍ଗରାଣ ତରଙ୍ଗରାଣ ସପୋର୍ଟିଂ ହିରୋଟା ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ନାଟକ ଯାଇଥିଲା ଭାଗ୍ୟ ଅଟକିଲା ଅଧା ବାଟରେ ଡିରେକ୍ଟର ଥିଲେ ତୁଷାର ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଇଟର ଲିଲି ଦାସ ତା ନାଟକରେ କରୁଥିଲି ଗୋଟେ ହିରୋ କରୁଥିଲି ସେ ନାଟକରେ ବି କରୁଥିଲି ସେ ତା ଦେହରେ ବି ଗୋଟେ ହିରୋ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା ଟିକେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଆମର ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ମାନେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ କ'ଣ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାଲଟିଛି ମେନ୍ ଅଡ଼ିଓ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସିରିଏଲ୍ ଅଛି ଟିଭି ଅଛି ସିନେମା ଅଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର ପାଲା ଦାସକାଠିଆ ଏମିତି ଭଜନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଅଛି ତ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚୁଜ୍ କଲେ ଯାତ୍ରା କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଫରକ ଅଛି ଯାତ୍ରା ଆଉ ଅଦର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭିତରେ? ଚାକିରି ବାକିରି ନଥିଲା ଯାତ୍ରାକୁ ପଶି ଆସିଲେ ପଇସା ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆଇଲି ଆଉ ଏହା ହେଉଛି କଥା ଆଉ ନାଇଁ ସେଟା ତ ଆପଣ ପଇସା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ମାନେ ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଫରକ କ'ଣ ଅଛି ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ଅଦର ବି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଅଛି ଟିଭି ମିଡ଼ିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ଅଛି ଫିଲ୍ମ ମିଡ଼ିଆ ସବୁ ଅଛି ତ ତା ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ଯାତ୍ରା ଆଉ ଇଏ? ଯାତ୍ରାଟା ଲାଇଭ୍ ଯାହା ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍ ଗାଳି କରିବେ ଭଲ ପାଇବେ କାନ୍ଦିବେ ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ବାହାରୁ ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଶୁଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ କାମ କରୁ ଆଉ ସିରିଏଲ୍ ସିନେମା ତାଙ୍କ ତ କଟ୍ ବାଇଜ୍ କଟ୍ ସେ ତାଙ୍କ ଥଟ୍ରେ କାମ କରିବେ ଆମେ ଆମ ଥଟ୍ରେ କାମ କରୁ ଏହା ହେଉଛି କଥା ଆଉ ଫରକ କିଛି ନାହିଁ ଆକ୍ଟିଂ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଂ ସେଠି ଯାହା ଆକ୍ଟିଂ ଏଠି ସେ ଆକ୍ଟିଂ ଏକା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଥଟ୍ ଅଲଗା ଆଉ ଏପଟ ସେପଟ ଲାଇଭ୍ ଯାହା କରିବ ରିଆଲିଟି ଆଉ ଆକ୍ଟିଂ ଏକା ଭୁଲ କଲେ ମାଡ଼ ଭଲ କଲେ ତାଳି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଗୋଟେ ପଚାରିବି ଏବେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି
ଅଡ଼ିଆନ୍ସ ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମର କଳାକାରଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଚପଲ ଚେୟାର କରିଛନ୍ତି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ବେଶୀ ଇମୋସନ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଇମୋସନ୍ ହେଇକିନି ଉଠିକିନି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ଆଉ। ସେ କଳାକାରଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିବେ ଯାହାଫଳରେ କି ଅଡ଼ିଏନ୍ସଙ୍କ ହାର୍ଟକୁ ଛୁଇଁଦେବ ଜିନିଷଟା। ସେ ଆସିକିନି ଗୋଇଠାଟେ ମାରିଛନ୍ତି କି ଚାପଡ଼ାଟା ପକେଇଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି କଥା ଆଉ କିଛି। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଅବଭିୟସଲି କ'ଣ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରସ୍କାର ନା ତିରସ୍କାର? ନା ନା, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ନା ଆଉ। ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ସେ ସେଭଳି ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ମାଡ଼ ହେଇଛି ନା ଆଉ, ଏହା ହେଉଛି କଥା ଆଉ। ଆପଣ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ହସଉଥାନ୍ତୁ, କାନ୍ଦଉଥାନ୍ତୁ, ରଗଉଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଡ଼ିଏନ୍ସଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ମାଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ବି ମାଗୁଛି, ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।